అంబేద్కర్ అసోసియేషన్ రద్దు చేయాలని రఘునాథ్ పవార్ దుర్గం శేఖర్ నేతృత్వంలో అడహక్కు కమిటీని ఫిర్యాదు చేశారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని అశోక బుద్ధ విహార్లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మెమోరియల్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల అడహక్కు కమిటీ అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అసోసియేషన్ ద్వారా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమాలపై సభ్యులకు ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వకపోవడం పట్ల అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. అశోక బుద్ధ విహార్లో గల 25 సంవత్సరాల క్రితం పూర్వీకులు గుర్తుగా నాటిన చెట్లను వృక్షాలు నరికి అమ్ముకుంటున్నారని ఆరోపించారు. ఇలాంటి మరికొన్ని కార్యకలాపాలకు పాల్పడడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అడహక్కు కమిటీ నిబంధనలు उल्लंघించారని ఆరోపించారు. పూర్తిస్థాయి విచారణ జరిపి తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. समाजासमोर दोन महत्त्वाच्या गोष्टी ठेवू इच्छितो. आज या दिवशी इथं समाजामधून बऱ्याचशा लोकांकडून एक कॉम्प्लेंट तक्रार आलेली आहे की जी 6 महिन्याखाली जी बॉडी असोसिएशनची निवडून दिली होती त्या बॉडीमधील 5 लोकांची त्यांच्यामध्ये एकता नाही आहे, कॉम्बिनेशन नाही आहे, आपली आपली मनमानी करत आहेत. अशा प्रकारचं प्रकरण समाजामध्ये ऐकण्यात येत आहे. त्याबद्दल एक इमर्जन्सी मीटिंग म्हणून समाजातील काही प्रतिष्ठित काही लोकांना बोलून घेऊन वेगवेगळ्या वार्डच्या सगळ्यांना अवेलेबल आहेत त्या सर्व लोकांना कॉन्टॅक्ट करून बोलवण्यात आलं आणि असं ठरवण्यात आलं की आणि एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अडॅक कमिटीला पुन्हा एक बार हे अधिकार दिलेले आहेत समाजाने की जे तुम्ही बॉडी निवडून दिलेली आहे त्यांच्यावर जे आरोप आहेत जसे की कॅशियर आहे त्या कॅशियरला पूर्णपणे नेग्लेक्ट करण्यात येत आहे. त्या फायनान्शियल म्हणजे जे घपडे वगैरे म्हणजे किती आले किती गेले याचा कसल्याच प्रकारचा हिशेब नाही आहे. तर या सर्व गोष्टीबद्दल समाज यांना विचारण्यासाठी तत्पर आहे. विचारण्यासाठी तरी या असोसिएशनचे प्रेसिडेंट भीमराव वाघमारे साहेबांनी यांनी म्हणणं आहे की येणाऱ्या रविवारी आम्ही या सर्व आमच्या पूर्ण कमिटी सहित 5 इलेक्टेड मेंबर्स तिथे उपस्थित राहू. तेव्हा समाजाने जे काही विचारायचं आहे त्याबद्दल चर्चा होईल असं त्यांनी कळवण्यात आलेलं आहे. तरी समाजाने या गोष्टीची नोंद घेऊन जास्तीत जास्त संख्येने रविवारी इथं जमा व्हावा. तोपर्यंत अडॅक कमिटी कार्यरत राहील आणि जर या सर्व जे समाजाने लावलेले आरोप हे सिद्ध झाले तर हे जे इलेक्टेड कमिटी आहे असोसिएशनची त्यांना रद्द करण्याची पण शक्यता दिसून येत आहे. हे बी गोष्ट लक्षात घ्यावी. त्यासाठी ही रविवारी सर्वांनी महत्त्वाची मीटिंग म्हणून या उपस्थित व्हावं आणि का भवनमध्ये येऊन आपलं सहकार्य करावं अशी माझी आणि माझ्या सर्व टीमतर्फे तुम्हाला